गोटे भाई वीडियो बनई आम हिंदू समाज को किसी प्रश्न पचारि निहाती भाई आम उत्तर देवा व्यस्त नहीं। जय जगन्नाथ, नमस्कार। आपण केमती अच्छा आशा कर बहुत भल रखिए। मुझे बहुत भल रही स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल तरफ आज एक वीडियो नहीं आसी से वीडियो देखले जापर फास्ट आपको यही वीडियो को देखु स्किप करूँ ना देखले आप जापर मो एससी एसटी समाज लोक मान गोटे कथा कही रखी आज आपण मैंने मोर गोटे प्रश्नर आंसर देकी जातु। मुस्लिम धर्मर लोक मैंने एससी एसटी लोक मान बारण करूना, ख्रिस्टियान धर्मर लोक मैंने एससी एसटी लोक मान बारण करूना, सिख धर्मर लोक मैंने एससी एसटी लोक मान बारण करूना, किंतु हिंदू धर्मर लोक मैंने एससी एसटी लोक मान कौन बारण कर? हिंदू धर्मर लोक मैंने एससी एसटी लोक मान गाँ मंदिर भितर पशिया कौन अनुमति दौना? हिंदू धर्मर लोक मैंने एत दिन एससी एसटी लोक मान कौन अछुआ रखिंट? आपण मैंने जदि जानते निहाती भाव में मो कमेंट रे जणे की जानतु। आगे हाँ से वीडियो देखिए तो से पिला जगह यदि मो था ना मत भी एमती बाजी था मो भी एमती जुग ना जाति जाति हेतु नहीं बहुत कथा हुआ से जगह यदि मो भी था मो भी जगह एमती सरकार चाहिए उठे उठेले कौन मोर गोटे क्वेश्चन उठेले कौन से भाई जन को जो कौन धर्म जातिभेद नहीं केवल आमर धर्म जातिभेद से जहाँ कहते ठीक आमर धर्म जातिभेद अच्छी भाई जगन्नाथ मंदिर जाइछु ना जाइन जगन्नाथ मंदिर जाइछु तो देखिछु सेठी लेखा अछि एठी अमर जाति बसियो सेठी अमर जाति बसियो अलग अलग सो जगन्नाथ जी सी तो जातिभेद देखुना दी कोड मनुष्य पर कौन केत अच्छे आक कथा तू धरिकी कहू निजे ठीक रह भी तो सागर अच्छी सारा ओडावासी तो सागर तो आम गाँव के आस मुझे ठिकाना देदेवी आमर गोटे जेकोसी मंदिर हो छुआ छाती ना समस्त ही पूजा कर छोट बड़ जाति भाति सब आम गाँव से मंदिर सेमती सब ना तू तो घरे पूजा करुचु ना से जो पिला जो कम्प्लेन कर घरे ही पूजा कर यहीटा भूल कथा छोट जाति मंदिर जावाक मना पाप हो अरे पूरी पतित पावन जो पताका जी लगौन से कौ कास्ट ठाकुर पताका जो लगा हो लगे सबरे बुड़ी सी बाछिक कोली मिठा खटा पड़े बोले रामचंद्र को बाछिकी देले रामचंद्र खाईदे भगवान कहना जातिभेद देखे जातिभेद कौन मुझे शुणी जो मनीष जन्म होता प्रथम धरा पृष्ठ आसला आमर मनीष जन्म से पथर घसिक निआ बाहर कर से तो जातिभेद नथिला जातिभेद आमर मनीष मैंने बन धर्म आमर मनीष बन पढ़ले मैंने जापर पिलाटा कथा शुणते खराब लगे खराब लगे ही मुझे तो से जगह थे से तल वर्ग लोक थे मुझे सेमती सुनिश्चित कम दिन लगनी हिंदूर गोटे लिंक पॉइंट जातिभेद को धरिकी अलरेडी 50% लोक धर्मांतरण करने को चेष्टा कर
କାହାକୁ ପଇସା ଲାଲଚା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ତାପରେ ବିକି ହେଇଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମ ଧର୍ମ ସଚୋଟ ଧର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ଧର୍ମ ତ ଦୋଷ, ମୁଁ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବି କ'ଣ? ଆଜି ଏଇ ଜାତିଭେଦ ଉଠି ଯାଉ, ଏଇ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଆଉ କିଛି ଦିନକୁ ଏମିତି ହେଲେ ଟୋଟାଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଦି ଅନନ୍ତ। ଯେ ଖୋଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ନିଜ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁନିଆଡ଼େ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କହୁ ଆମର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏ ଭାଇ ଜଣକୁ କହୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେ ନା। ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍, ମୁଁ ତୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଧର୍ମ ତ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ବାକି ରହିଲା କାଗଜପତ୍ର କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଶା କରାହେଉଛି। ହଁ, କେବଳ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଯେମିତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇସଲାମ କ'ଣ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ କ'ଣ ସେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ବଂଶର ବିସ୍ତାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଇସଲାମ ଲୋକମାନେ ସଚୋଟ। ଇସଲାମ ଲୋକ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋର ମାନୁଛନ୍ତି। ତଳେ ପକାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମୋର କହିବାରେ ଯଦି କିଛିଟା ଭୁଲ ରହିଗଲା, ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁନି କି ବିପକ୍ଷରେ କହୁନି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ସେଇକୁ ଆଉ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କଲି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାତିଭେଦ କଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି କଲେ କେତେ ମଣିଷ ମନକୁ କେତେ ବାଧେ। ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମର ବି ମନ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ବାଧିବ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ରାଗରେ କହିଦେବ ଆମ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାତି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଯାଇକିରି ଅଲଗା ଧର୍ମ କାହିଁ ନ ପଶିବୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁକରି ଜାତିଭେଦଟାକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାତିଭେଦକୁ ଉଠେଇ ସେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଉଠେଇ ଦେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବୁ ନା। ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆଁଛୁତି ଜାତି ଭେଦ ଏଗୁରା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ, ଏମିତି ହବନି ଛୋଟ ଜାତି ପୂଜା କରିବେନି, ଛୋଟ ଜାତିରେ ଆସିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ମଣିଷ ନା, ସେମାନଙ୍କ ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ। ତାହେଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁକରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।